न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल फर्नीचर व्यवसायी के घर डकैती की कोशिश विफल केस में पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन, 9 mm पिस्तौल, 6 राउंड कारतूस, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किए। फिलहाल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी। आसनसोल में प्रजातंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न जगहों पर झंडा उत्तोलन, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। तेतुलिया गांव में पंचायत परियोजनाओं का उद्घाटन, कमेटी हॉल, सबमर्सिबल पंप और एक मंदिर का लोकार्पण किया गया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने 24 जनवरी को हुए एक मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी है। इस संबंध में आयोजित प्रेस मीट में डीसी सेंट्रल ध्रुव दास ने बताया कि नॉर्थ हिल व्यू इलाके में फर्नीचर व्यापारी सुबीर बसु के घर हथियारबंद अपराधियों ने लूट की कोशिश की थी। हमले के दौरान सुबीर बसु और उनके कर्मचारियों के विरोध के चलते अपराधी अपने मंसूबे में नाकाम रहे और भाग गए। पुलिस ने जांच के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के नाम शादाब अहमद, अखिलेश सिंह, शम्स तबरेज खान और रघुनाथ कर्मकार हैं। शादाब अहमद, जो पेशे से फर्नीचर का काम करता है, ने सुबीर बसु से पहचान का फायदा उठाते हुए बाकी आरोपियों को जानकारी दी कि 24 जनवरी को उनके घर बड़ी रकम आने वाली है। इस सूचना पर आरोपियों ने लूट की योजना बनाई। पुलिस ने इस मामले में एक 4 पहिया वाहन, 9 mm पिस्तौल, 6 राउंड कारतूस, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। फिलहाल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की अपील की जाएगी। গত পরশু 24 তারিখ সকাল 10টার সময় নর্থ হিল ভিউ পার্ক একটি ঘটনা ঘটেছিল। আমাদের ক্যালকাটা ফার্নিচার যে দোকানের মালিক আছেন সুবীর বাসু, ওনার বাড়িতে সকাল 10টা নাগাদ দুজন সশস্ত্র দুষ্কৃতী ঢুকে ওরা ডাকাতির চেষ্টা করে। তো আমাদের ওই বাড়ির যে ওনার সুবীর বাসু উনি এবং ওনার কেয়ারটেকার, ওনাদের রেজিস্ট্যান্সের জন্য ওরা ডাকাতি করতে পারে না, ওরা পালিয়ে যায়। তো আমরা ঘটনার খবর পেয়ে আমরা ওখানে যাই, আমরা তদন্ত শুরু করি, স্পেসিফিক কেস স্টার্ট হয় এবং তারপরই আমরা ওই এরিয়াতে এই দুজন ছাড়াও আরও বেশ কিছু ক্রিমিনালের মুভমেন্ট আমরা পাই। তো এর তদন্ত এখনও পর্যন্ত আমরা 4 জনকে অ্যারেস্ট করতে পেরেছি। শাদাব আহমেদ এলাইস রাজু, যার 42 বছর বয়স এবং বাড়ি ইসমাইল মোড়, হীরাপুর পিএসএ। অখিলেশ সিং, 48 ইয়ার্স এজ এবং এর বাড়ি রামনারা টাঙ্গাল, আসানসোল নর্থ পিএস। শামস তাবরেজ খান, 44 ইয়ার্স, এর বাড়ি রহমতনগর, হীরাপুর। রঘুনাথ কর্মকার, 40 ইয়ার্স, অফ শালবন, মল্লিকপাড়, আসানসোল সাউথ। এই 4 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। অ্যারেস্ট করে আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে এই শাদাব আহমেদ যে আছে, এ ফার্নিচার তৈরি করে এই ক্যালকাটা ফার্নিচার দোকানে ফার্নিচার দেয় এবং এর ব্যবসায়িক সূত্রে আপনার সুবীর বাসুর বাড়িতে যাতায়াত ছিল। তো এরই খবর ছিল, এই বাকি আসামি ক্রিমিনালদের খবর দেয় যে ওর বাড়িতে ওই দিন একটা মোটা অঙ্কের টাকা আসার কথা আছে এবং সেইভাবে ওরা অপারেশন প্ল্যান করে। এই অপারেশনে এরা 4 জন ছাড়া আরও বেশ কিছু ক্রিমিনালের ইনভলভমেন্ট আমরা পেয়েছি। তো এরা প্রত্যেকে আগে রেকি করে আমরা এই অপারেশন প্ল্যান করে ডাকাতি করতে গেছিলো, কিন্তু রেজিস্ট্রেশনের জন্য ডাকাতি করতে পারেনি। আমরা এখনও পর্যন্ত সিজার করেছি, এই অপারেশনে ইউজ করেছে একটা সুজুকি ফ্রংস 4 হুইলার, যেটা আমরা, যার মালিক হচ্ছে শামস তাবরেজ খান, ওই গাড়িটা সিজ করেছি এবং ওই গাড়ির ভেতর একটা ফায়ার আর্মসও আমরা পাই, যেটা এই ক্রাইমে ইউজ হয়েছে। একটা 9 mm পিস্তল এবং তার সঙ্গে 6 রাউন্ড অ্যামুনেশন। এছাড়া একটা হোন্ডা শাইন ব্ল্যাক কালারের উইদাউট নাম্বার প্লেটের মোটরসাইকেল ইউজ হয়েছিল, সেটাকে আমরা সিজ করেছি। 4টে মোবাইল হ্যান্ডসেট এখনও পর্যন্ত আমরা সিজ করতে পেরেছি। বাকি ক্রিমিনাল যারা আছে তাদের ডিটেলস কালেক্ট করে তাদের ধরার চেষ্টা আমরা করছি। আদালতে পেশ করব, আমরা আজকে আদালতে পেশ করছি এবং আমরা রিমান্ড পেয়ার সাবমিট করছি। রিমান্ডে নিয়ে बाकी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करा। पश्चिम बर्दवान जिले की ओर से 26 जनवरी को आसनसोल पोलो ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम आयोजित कर 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला शासक एस पोन्ना बालम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया।
परेड और झांकियों का प्रदर्शन कार्यक्रम में जिला शासक का परेड के माध्यम से भव्य स्वागत किया गया। साथ ही विभिन्न विभागों और संगठनों की झांकियां निकाली गई, जिनमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विकास और राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रीय भावना का उत्सव एस पोन्ना बालम ने अपने भाषण में देश के संविधान और लोकतंत्र की अहमियत पर जोर देते हुए सभी नागरिकों से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने गर्व और उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया। And Shri S. Poonam IAS, District Magistrate at Western Bardhaman. হ্যালো, আমি খঞ্জন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। আমি ভেবেছি প্রথমে টিএপি কন্টিনজেন্ট, তারপর এরিয়া, তারপর এলইডি কন্টিনজেন্ট, লেডি কন্টিনজেন্টের পর হোমগার্ড কন্টিনজেন্ট, হোমগার্ড কন্টিনজেন্টের পর তারপরে সিভিল ডিফেন্স ফোর্স। आज के ৭৬তম গণতন্ত্র দিবস এই শুভ দিনে আমি উপস্থিত সকলকে আমার পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন পক্ষ থেকে এই দিনে এই শুভ দিনে 1950 সালে আমাদের দেশের সংবিধানটা লাগু হয়। আমাদের স্বাধীনতার জন্য আমাদের সংগ্রামীরা যত পরিশ্রম, যত বলিদান, যত কাটনি করেছেন, সেই রকমই কাটনি করেছেন আমাদের দেশকে একটা ভালো সংবিধান দেওয়ার জন্য। এই সংবিধান এখন পর্যন্ত আমাদের দেশকে পথ দেখাচ্ছে। এই সংবিধান ধরে সরকারগুলো মানুষের জন্য কাজ করছে। এই সংবিধান সমস্ত নাগরিকদেরকে সমান অধিকার দিয়েছে। आसनसोल नगर निगम में 26 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में मेयर विधान उपाध्याय ने तिरंगा फहराया और अपने संबोधन में नागरिकों को संविधान की रक्षा और आसनसोल के विकास में सहयोग करने की अपील की। मेयर ने कहा कि यदि सभी नागरिक जात पात और भेदभाव से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो आसनसोल को सुंदर और प्रगतिशील बनाया जा सकता है। उन्होंने क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील की और स्वच्छता बनाए रखने, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फैलाने और खुले में शौच से बचने पर जोर दिया। उन्होंने सभी नगर निगम के कर्मचारियों और नागरिकों को एकजुट होकर आसनसोल के कल्याण के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करने की शपथ दिलाई। ये कार्यक्रम पूरे नगर में प्रेरणा और समर्पण का प्रतीक बन गया। মানে কর্পোরেশনের অফিস সহ সারা ভারতবর্ষে, সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি ওয়ার্ডে, বিভিন্ন পাড়াতে, সব জায়গাতে আমাদের পতাকা উত্তোলন হয়। তো আজকের এই পতাকা উত্তোলনে আমার সাথে উপস্থিত আছে ডেপুটি মেয়র সাহেব আছে, অসমুল্লাহ, আমাদের কর্পোরেশনের আধিকারিকরা আছে এবং আপনারা সবাই আছেন, সাংবাদিক বন্ধুরা আছে, সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা রইল। আমার আগে ডেপুটি মেয়র সাহেব বললেন, অনেক কিছু বলেছেন। আমি একটাই বলবো যে সংবিধানটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব দেখুন বানিয়ে দিয়ে গেছেন মহান মানুষরা। তারা ভাবনা চিন্তা করে আমাদের দেশে সংবিধান করেছেন আমাদের দেশকে স্বাধীন করার জন্য। অনেক মনীষী নিজেদের জীবন বিপন্ন করেছেন। তো তাদের প্রতি তারা যে কারণে আমাদের দেশটাকে স্বাধীন করেছেন এবং আমাদের সংবিধান দিয়ে গেছেন, সেই সংবিধানটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। আমরা সবাই, আমরা ধর্ম বলুন, জাত বলুন, কোনো জায়গায় কিন্তু সংবিধানে সবাই, আমরা যারা ভারতীয় নাগরিক আছে, আমাদের সবার মৌলিক অধিকার রয়েছে এবং আমাদের দায়িত্ব বর্তায় যে মানে প্রতিটি অঞ্চলে। দেখুন আমি আমার যে কাজটা সেটাকে যদি আমি বলে দিই কর্পোরেশন করবে, সরকার করবে, দিল্লি সরকার করবে, যে কোনো সরকার, প্রথমত হচ্ছে সংবিধানটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের প্রতিটি নাগরিকের।
আমাদের যেমন আসানসোল কর্পোরেশন, আমাদের আজকের দিনে আমাদের সবার প্রতিজ্ঞা নেওয়া উচিত যে শহরে যেভাবে আবর্জনা, যেভাবে খারাপ রাস্তাঘাট বলুন, যে কোনো জায়গায় অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন, যেখানে যেখানে পাচ্ছে প্রস্রাব করে দিচ্ছে, মানে টয়লেট করছে, যেখানে সেখানে ধরুন আমাদের জ্যাম জট, প্রতিটি জায়গাতে আমাদের ধর্ম নিয়ে লড়াই, জাত নিয়ে লড়াই, বর্ণ নিয়ে লড়াই, এগুলোকে আমাদের রক্ষা করতে হবে সবাইকে। কারণ আমি ভাবছি আরেকজন করবে, আরেকজন ভাবছে আরেকজন করবে, আরেকজন ভাবছে কর্পোরেশন করবে, আরেকজন মানে সবাই নিজের মতন করে দায়টা সারি দিয়ে চলে যাচ্ছি। তো আমরা শুধুমাত্র ঝান্ডা তুলে দিলাম, মিষ্টি খেলাম, আর তারপর আমরা নিজেরা বেরিয়ে গেলাম, বা আমরা নিজেদের কাজে, আমরা নিজেরা রোজগার করার জন্য, আমাদের পরিবারকে সামলানোর জন্য আমরা বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু আমাদের যে মনীষীরা জীবনটা যে দিয়ে গেলেন, আমাদের যে সংবিধান করে দিয়ে গেলেন, আমরা তাহলে সেটাকে মানছি না বা মানে মানতে পারছি না। তো সেই সংবিধানটাকে আমাদের মানে পালন করার দায়িত্বটা কিন্তু আমাদের সবার। তাই সকলের কাছে অনুরোধ রইল, শহরটাকে সুন্দর রাখুন। আমরা যেখানে থাকছি, আমরা নিজেদের জায়গাটা, আমাদের নিজের ঘর বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখছি, কিন্তু দরজার বাইরে বেরোলে আমরা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন করে রাখছি। কারণ আমরা জানি, আমরা ভাবি যে কর্পোরেশন আছে, কর্পোরেশন এসে পরিষ্কার করবে, আবার পরিষ্কার করলো আবার ময়লা ফেলে দিল। তো এগুলো কিন্তু আমাদের সবার দেখার দায়িত্ব। প্রথমত হচ্ছে আমার শরীরটাকে ভালো রাখতে হবে। শরীর ভালো রাখতে গেলে আমাদের দরজার বাইরে যে আবর্জনাটা আছে, সেই আবর্জনার থেকে শরীরের রোগ হবে। যেখানে সেখানে টয়লেট করা, এগুলোকে একটু নিজেদের মধ্যে মানে আমাদেরকে দেখা উচিত আছে। আমরা বড় বড় জিনিস না দেখে লোকাল আমাদের চোখের সামনে যে জিনিসগুলো হচ্ছে সেগুলো দেখলে মনে হয় আমাদের মনীষীদের যেটা আশা ছিল যে সুন্দর একটা ভারত, সুন্দর একটা পশ্চিমবঙ্গ, সুন্দর একটা আসানসোল, সুন্দর একটা পাড়া আমরা করব, সেটা কিন্তু সার্থক হবে। आसनसोल दयानंद विद्यालय में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य के मंत्री मलय घटक ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। स्कूल के छात्रों ने परेड के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया, जिसमें देशभक्ति की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में छात्रों की प्रतिभा और उत्साह ने सभी का मन मोह लिया। मंत्री मलय घटक ने अपने संबोधन में कहा, गणतंत्र दिवस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हमारे संविधान के गठन का दिन भी है। यह वही दिन है जब देश को आजादी की चिंगारी देने वाले शहीदों का बलिदान याद किया जाता है। हम सभी को उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए। की टुकड़ी गुजर रही है सलामी देते हुए, उसके पीछे हम लोग का देश सन 1947 में 15 अगस्त आजादी मिला था। लेकिन इस आजादी मिलने के बाद भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में एक कमेटी बना था। जो कमेटी हम लोग का देश का संविधान, हम लोग का देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का रचना किया था, लिखा था। और 26 जनवरी ये प्रजातंत्र प्रतिष्ठा हुआ था, भारत का संविधान प्रतिष्ठा हुआ था 26 जनवरी। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে।
शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। नूनी ग्राम पंचायत के तेतुलिया गांव में पंचायत की ओर से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कमेटी हॉल, समरसेबल पंप और एक मंदिर का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में आसनसोल नगर निगम के मेयर और बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय ने विशेष रूप से हिस्सा लिया। 18 लाख रुपए की लागत से पूरा हुआ प्रकल्प। विधायक विधान उपाध्याय ने जानकारी दी कि इन प्रकल्पों पर नूनी ग्राम पंचायत की ओर से 18 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह परियोजनाएं लंबे समय से स्थानीय लोगों की मांग थी, जो अब पूरी कर दी गई हैं। ग्राम पंचायत प्रधान की भूमिका। नूनी ग्राम पंचायत के प्रधान ने बताया कि यह प्रकल्प गांव की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखकर शुरू किए गए हैं। ग्रामीणों ने परियोजनाओं के पूरा होने पर खुशी व्यक्त की और पंचायत का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पंचायत सदस्य उपस्थित रहे। आज के नूनी ग्राम पंचायतेर अंतर्गत तेतुलिया ग्रामे एक कम्युनिटी हल हलो, सबमार्सिबल पाम्प हलो और एक मंदिर हलो, पुरी मंदिर। কত বাজেটে? কত বাজেট ছিল? 18 লক্ষ টাকা পুরোটা নিয়ে। কি বলবেন এখানকার প্রধানকে আপনি? অনেক মানে খুব ভালো কাজ হয়েছে। আমি ঢুকলাম, আমি এর আগে ঢুকেছি হয়তো 3-4 মাস আগে যদি ঢুকেছি তখন যে অবস্থা গেছিলাম, আজকে যে অবস্থা মানে একদম পুরো পরিবর্তন। आसनसोल के राहा लाइन स्थित तृणमूल पार्टी कार्यालय में 26 जनवरी को 76वें गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। धर्मनिरपेक्षता और शहीदों को श्रद्धांजलि। मलय घटक ने अपने संबोधन में देश में सर्वधर्म समभाव की महानता को रेखांकित किया और लोगों को आपसी भाईचारे व एकता बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, ये दिन हमारे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का है, जिन्होंने देश को आजादी और लोकतंत्र का उपहार दिया। कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस का पालन किया। नाना भाषा, नाना मत, समस्त भाषाभाषी, समस्त धर्मेर मानुष সবাইকে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। সমস্ত ভারতবাসী আমরা এক, সবারই অধিকার আমাদের সমান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও লিখে গেছেন, নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम्बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।